corruption dans notre pays, à chaque niveau que ce sont en définitive les citoyens et la société tout entière qui en sont victimes. Cher peuple malien, cette famille du président et compagnie doit nous laisser l'auteur. On n'a rien à foutre d'eux. Ils ont assez boycotté notre pays. Ils ont assez ridiculisé notre peuple. Ils ont assez humilié notre nation, notre pays, notre chère patrie Bamaliba. Ils ont assez mortifié, offusqué, ulcéré, heurté nos sensibilités au plus profond de notre âme et dans notre chair, comme dans notre esprit. Maintenant, il est temps de la faire dégager de ce pays-là. Il ne mérite point notre respect, notre considération, aucunement notre faveur. Cette famille présidentielle excitée dans toutes les affaires du Mali, surtout, tout ce qui touche au pognon du peuple. Des experts des sociétés fictives, ensuite, pour s'emparer de tous les marchés publics, notamment tous les marchés pour les ministères de la Défense et de la Sécurité. Blanchissement aggravé en bande organisée, abus de biens sociaux, pendant que l'État est en faillite face au terrorisme. Sont-ils des criminels? Non, c'est eux le crime. Ils sont nés pour voler, violer, mentir, dérober les biens de l'État. De toute façon, c'est eux la corruption. Chère organisation internationale d'États africains, cher peuple du monde, chers dirigeants des organisations internationales, chers peuples africains, ne voyez pas le comportement du fils de notre président malien pendant que les soldats, le peuple malien, partout dans le pays, sont en train de se faire tuer par les djihadistes depuis presque 10 ans. Lui avec des milliards de CFA s'envole avec ses compagnies pour faire le coq à travers le monde. Chers peuples du monde, chers dirigeants des organisations internationales, chers peuples africains, de 2012 à 2020, les 70% des soldats se font massacrer au nord et au centre du pays. Je ne parle pas des chiffres officiels, mais la réalité des chiffres. Pendant que le pays sombre dans les chaos total, au même moment, le fils du président malien, avec sa famille, ses amis, s'envole avec des valises remplies des billets de banque à travers le monde, sur les îles paradisiaques, pour faire le coq avec les prostituées. Chers peuples africains, ne voyez pas le fils du président avec son statut, le président de la commission défense nationale, de la sécurité et de la protection civile, député à l'Assemblée nationale. Sa commission n'a aucun moyen financier pour que les soldats maliens tués au front puissent être expatriés vers leur famille pour être enterrés dignement. Mais il a les moyens, lui, avec ses amis et ses parents, acheter des bouteilles de champagne à 2 millions de francs CFA l'unité. Des grandes idées à Dakar, à Abidjan, à Dubaï, à New York et partout dans le monde. Chers peuples africains, cette famille présidentielle ne sont pas corrompus. Non. Mais ils sont la corruption. Hein? Comme ça? Ils ne volent pas. Non. C'est eux le vol. Hein? Voilà. Ce ne sont pas des tricheurs. Non. C'est eux la triche. Cher président, cher peuple malien, le Mali n'est pas le Zaïre. Non. C'est un pays digne et fidèle à la démocratie. Le Mali, le berceau des 3 grands empires d'Afrique, ne tombera jamais face à l'oligarchie et à la kleptocratie. Ne voyez-vous pas un ancien petit vendeur de voitures devenu fils du président de la République fait la pluie et le beau temps? Ça va bien? À ce point, le marché public de l'armée à cette société fictive.
corruption. Demandez-le, Ibeka, de partir, de laisser notre pouvoir. Il y en a marre de lui. On ne veut pas de lui. Qu'il dégage à la tête de notre pays. On ne veut pas la guerre dans notre pays. Ça suffit. Dites-le de partir pendant qu'il est temps. Dites-le de se sauver pendant qu'il est encore temps. Dites-le de dégager avant qu'il n'y ait trop tard. On vous supplie. Sont-ils des criminels? Non. C'est eux le crime. Sont-ils des voleurs? Non. C'est eux le vol. Sont-ils des tricheurs? Non. C'est eux la triche. Ils sont nés pour voler, violer, mentir, dérober les biens de l'État. De toute façon, c'est eux la corruption. Salut Internet, Malian Malika Mangando, Malian ni ambole kansiki opera tuni, angara kile fly kobeti, kala fama kala da fly kala wakati jai na obe nyakola, ni ande bune wakati muna, no ante seka boka, kuma fo femuna anaka nu ninka amantu, kodaka mate seka kuma ko bela jerelena, ini ko be fo maka, odo be alibu don akaka iki damne ika ko fene lameti sa, daka madola abiki inyana kile ko don, na ni bora ka fo de ibaye ka fo ko jake eta don, okuma alura so ibadon na iji siki mokun ato fene lamesa, kadamunga kadaka anfe mande uko oma ko ko mun yega jole do kosebe o da filimandi chen ni yo fra mali politique buna ko kele kandi gela mun be an fa jamana ka gela mun an fa sola di mali nga fa misra hakemna mo mun be kuma a ni ma frati dolo ida kuma di donji mina ni kitu kadaka ma mun be kuma dolo do o exposer le do ni exposer le do o kuma yi ala madeni dolo la ibe nyina ka kuma do fo wa ma be frika kuma do fo wa ma ika ko do mali di black kuma do fo o kuma kele be kla ki je ki tete ma no yi tete ma do no wi le ko fa do chala o kuma o ya ansra kuma ni o ya ansra kuma chamanye o ya ansra anasi ka si ka mili ka fo na manye ambe ko ka kuma fo aga si ka hakili to ala kuma ko na kosebe aga si ka jate mele ka kosebe ni manye be po be kuma fo aga ja kuma sabati mai aga ja dolo la kuma mutini i dire je ni ki je ki mele ka jo ila abe fam kosebe o kuma mali politique ko be kana ma choko na di mali on be ne dala mun na re fangal mo sura ala ne ko di ambe do ne ko di anga politique keli afoli ni ma frati ibi ni bano ka bana che ibi ni somo ka somo ya che ibi ni temu ka te ya che ibi ni jelo ka jelo ya che ibi ni kamo ka kamo ba che pour un oui ou pour un non kama mateni meka na data ka don kuma do la kuma munde mba fe nta fe la di mali politique be yoromna meka sa fe an ne ka sa fe ni ma frati la ibi ka jelo ya che ni ma frati la ibi ka te ya che ni ma frati la ibi ka kamo ba ya che ma chama fa fe rola kada ka ma fa ama fa de politique ma fa ma fa mala ama se politique ya ma fa ama sa ke tuko ma fa ne bo fo ka cha wone hakilina imu ama se politique ya kele ma fa anga na jija fodi ka anjato ka ajira la do ala éducation là là de forme éducation sociale. Je ne parle pas encore de l'instruction, mais je parle de l'éducation sociale. Car la place de l'éducation, l'éducation et l'intelligence sont une arme redoutable pour un peuple. Un peuple sous-éduqué aura toujours son destin dans les mains des élites corrompus, arrogants et brillants. Pour moi, l'éducation est d'abord l'élément principal, je dirais même la clé du vote pour la réussite d'une nation. Là,
L'antiano la kakalaka kodo wala ngai politique au kofe ame kono lom nabi ateso la mo mo bena politique olu jagre lu yela ubuka kodo bla en pratique ko korea alu dabe alu ba kilele mo mo boko lu la sui mo mo boko ko olu ba do obu yere bo ba do litani fe alu jabi dai kula okuma jamana do mana yele so wakila jamana do ko mana yele bo mo mo ne fe olu tese da jere tushila mais jamana do te ko kalama olu ma ediji jabu be ka se kalama faut que bela kata do politique là okuma o to kanjere le pire président dans l'histoire de notre pays a été élu à un programme Utaragiji, Nefaiji, Ambaiji. Mais si vous faites de Mako, Alina Sidana, de Tassela Kono, ou allez de Tabissa Nadi Missouma, les Banjou, ou Gamissil Kono, ou allez de Boba Prafa. Avec un slogan farouche, Inch'Allah, les Alasson. Dynamo et Jamana Domine, Koukunta, Kousseta, Koudjoune, Atadi, au Jamana, dit aujourd'hui, à flot de l'air. Ça cherche à comprendre, parce que Jamana Dom Hakli Machani Kata Yoruna, nous Hakli Chanelo, Koudjoune, Nani Dine, Katadi, bi Afle. Afle, qui est mon Korobi, c'est la Foka. Dans le Bofalola, Alama de Mana Lamoko Maso, à Kalafaroka, qui blaque, qui va le mettre qui compte, Ali Bon à la Haïti son Walla. Avec Famo, ni la Mara Ilabo, pendant qu'il labo, avec façon de Maya Kamé de Duskuna. Au café, et ne façon la fleur Niak Madola, Jamana Dote, Jujute, Asote, il est miri, il est attaché. Tahine, Kamakari, à côté, Katoikol. Il est ça, comme on va dire, il est ça, comme on voilà. Mais il est ça qui miri, il façon la Nia, tant façon de Tchimpafé, au Malais de Gatouti. Adaka, Niaka, il m'a attaqué na au feu café. La Fariba, à le Foka de deux là, à le Foka de une seule là, à le Foka de Ibanabaro Kula, Ikabla Kula, Ikatsida Kula, Iburju Bekula, côté femme fouine, en façon la prochaine. Au besoin de Miri Kakashi, au besoin de Miri Nikakoto. Faut que c'est Adamadema, ni la moitié. Faut que c'est Adamadema, ni éducation. Sur le canal bonté. Il est calé tout de pas la ignée, la fleur de Batakuma, au problème de ma enfance. Calate, voilà. La maladie de Adamadiala, elle Adamadiate, elle Bayala, c'est la Fokaba. Ni Adamade, Kabamone, c'est dans la forme de coup de Asabula, Ibad de Orola Kafoko la Marcati. Ni Adamade, Kamishime Kado Shaila, Niga de Gafola, Tida for la Muni, il est condamné à Foko la Marcati. Ni Adamade, Kasson, Kiss, Katawama Kassi, Kalona, à tout boucher Kabanola, il condamne à Foko la Marcati, et condamne sur la Dios, Yilla, Najara avec un premier en fait. Ni Adamade, Kawami, Kasamone, Kado, ou Yadate, et la Maralo, la manière de Romabi, à qui c'est la Yafo. Regama, Maniputi, Masih, ada apa? Okey, benar benar orang kau bafalo, orang itu juga bafalo, akalan, kasar apa politik, orang kau. Nah, lama mana orang je, ni belakang fasol na folo kan, ibadun, kadakan, mu, famu la marala, macam la marala. Mereka mari politik lah, ala politician, ils sont largement corrompus. On est politique qui est humain, quand la folo, kubedia, la folo tellement soigna, aussi à la coursi, on est politique qui est né. Kadakan, ni masuk kandi, katuku madofe, il a portefeuille d'afro, okma, il se dit qu'à gérer quelqu'un. Il va y mari corona là. Mari politicien bon. Baratu shila uganyala mayabe kadamne ukala lokola wachimna katasi ugabarama baratula odalu naye président il est arrêté amade la bara yake depuis aller à Dafuka passe fobi amade la bara c'est-à-dire un président chômeur n'importe non mali jamana djema Ibrahim Boubacar Keïta est un président chômeur il n'a jamais travaillé toute sa vie adela ka bara kelendonike alola amame un gros paresseux bilagi beado mais on est là il est fort on est fait ama jamana kuma obeto bara yetui jamana kono ay taka sebe ka agalaje ama bara ke yoroshi ni yorokelende avec moi non, Mali président de carrière professionnelle. C'est le récit là. À ma barre de Yoroshi, on est à la tête. Ah, c'est dans le Mali président que tout dit, avec sa violence en double là, mais c'est à la madeleine à part les portefeuilles ministériels, à part être ministre, député et président, à ma barre à la Maya Moumebe. On est à l'aise en tout dit, chef d'État. Mais Baraka, regardez comme moi. Pourtant, il vit bien sa vie, la madeleine à Baraka. Bon, à deux frères, à une quête, la même chose. Depuis à Wolof, à passer, dit ma Baraka, la madeleine à Baraka. Et de ce qu'à Mouga de Roko, allez, vous différer. À faire la présidente de la Baraka, il parle de l'hôpital. Donc, allez, vous faire la bonne Kaganyama deke, ou deux frères à Bolotani, ou Kaganyama deke. Tiens, ni politiquement comme voilà, avec Jamana c'est Roma. Sinon, elle est président, quand elle m'a dit que Baraka, je peux dire compétence à ton. Mais c'était là, n'est-ce pas, non. Voici le problème du Mali aujourd'hui. Au deux frères à Mouka Jamana Kono, à Jamana n'a pas le Kata Fusku, Kata dit, elle m'a dit, Kono Makenema, a dit, Diane et Eche, on va adopter pour l'autre Nakoni, tu vois, elle va aller, à quel Napolo Barendo, à quel Jamana Palendo, éducation zéro, compétence zéro, moral zéro, sur un avoir dit, quand Jamana Koni dit, quand Jamana n'a pas, attaque Kassara, Goulabudella, Goulabudella, mon télé, million plat encore, on y a la chair, à gauche, à Romé. Ni vous savez, vous quelqu'un lui, t'as dit, t'as journée quelqu'un de 13h à 17h, et tiens, t'as pas dans l'eau. Après l'anniversaire qu'il y en a, un mec à mon nini, mon abou volé, mon soin. Il me semble que, quand il voit la bibi, quand t'as fini là, elle va téléphoner fera, elle va faire des fera, ni mon voyage, 45 matin, on a la semaine dit, on a fait dit encore. Donc, moi, je vais dire, où est-ce qu'on bien, mais donc les coups, ou t'es mon appel qu'un fio. Ou après, de faire la parce que c'est une entreprise. On ne va pas là. Donc, quand il me voit des ça, on est tourné, on va au coup, on va fermer, en attendant, on est à la tête, on a un tatoué. On est clair à mon oui, qu'à boire. Kakela tu no fe, nenga yenga kuni ni gawa tuna tuna ba tuna joli dépenser là. Ni ko impela, kakela ka chien bon la di maloma, no ma chaka fuma tu. Ati to ine. Elle était fils de faux bourgeois, elle était fils de pauvre, elle était fils inté et malhonnête. Moi ma diga para ko voilà, ko voilà que na fula tu mais, c'est tout dabara na fulu. Elle est pour, pour son dans
fiu billahi ama de tani ba ma de ai ba no sani ai de na kala wa kain do de wa ibeda do de bula do de no ma fami hele ga bani ka mali jamana ko ai bla ko ka ko ma ka fu la fu jamana ko afa so ba ma ba billahi no ke ko i do ma ya ya billahi wa un do te ba fami do te uli fami da yele ku pe si ka ko mali si so ko pela no je ama de ni mo ne de di fa ko afo an ta sera ka la ba ni ma yepi modibo fopi no mo ne ga no rile o be do le kala ka no ba kala mena o be do na kala ko mena ka turu la ko mena kala mena e so bisi o mo ga yake o fo yake o do yake sisa o fo do ta do ni mo ke sisa o na turu ama ga si ama go yake no te gouvernement la no te kasa de gouvernement ga no te de te la jamana ko ni kasa de te am so do ndu ate ni ma fa so mo sa ka tlela e ka to wo ye so do ya so abe mo ga tlela billahi ali mo mo ga se ta ko ajo ko kala ni ngale o be ni mo o be fa ni mo o fo mu bo wi lo fru wa no o fo ni bi on bo wi lo te mo wi wa no o fo ni o ye amu be no amu u be ta o mo de o de fa outna ils sont tous liés de parenté sans exception aucune mayon si le ko la gata c'est tout là nous sommes tout là et la d'autres fois là il est asro o fa il est ka e mo ko wo ye ba ni no se kuma yo no no ni sera la bi e ko ni ma ba akon so fulu le ben chema ko jamana ta jere ko trois génération o le be jamana ma fopi foi ma bola foi ma fra e kama ala ya ti kamiri o politique ko mali ko la ni ma frati il da voilà on va faire da donner à la quoi kada ma femme kada tout est faux tout est planifié au fond de la chambre mixé ou familial abe o ma anya kan o anga ta politique ça ka so on anga jela do na be famuma éducation sociale là mali société là mon be ango lu dénoncer do anga c'est bon pour dire bonabu ene avec famua non so le fait so be mo be everywhere moto be mo be everywhere mo be mo be everywhere e ala fali be mo be everywhere ala ka kisi politique ta ga prema politique ma be everywhere ele me shi saraga everywhere ali ne jina saraga de everywhere bari politique ma be everywhere aussi a certains bêtes manies wa a chassi bela dirali dira homme ala ke andesra kanu dirama asala dirama abuna dirama a condition be fala nyonka ko aywa je nasi andara wala sisan ay bo akanki na ala samna to ko anan ta yere bayafe anan ta kafali yafe anan ta yadafe anan ta kodo bayafe anan ta jenda na rafe ay bla wala na masero biyan chodi échec o ne mala rasbas ta te ba fo ko la lete o malite ko la lete ko jenosité ko la lete ko donité ko la lete ko konote ko
mali kono mo se ka wait and wait ayɛ bla safi o ka fi ayɛ no ka me ga yɛ la to ka fi ayɛ no to na ata wo ka kuma o ka gele ama ayɛ bolo ko mbele ke o de ka kuma to ka ke ayɛ nyina ko na yi to fo ada la ko en vale dore dire e ma mo be bua na le kai wa ma mo be bua ni to kai mo ka ama de to fo ka bo ada ko o ka gele ama ni cho che to ya da bali buruja so na fe ma konte ka buya e bo fo ka ke ba ko ale bo ama de ayɛ sa wa ayɛ ko no ka ke ka ba ka ye ka fo o to ko fe ba ayɛ la na le res bora ki si ka jama la ke na le bora ka Facebook la ke ka YouTube la ke ka bo ye kuma te na le to ya ale ma se ka danso ayɛ la ale ra bolo ko o be ayɛ kan ba ko be ba ayɛ fe o fi ye da billahi o fi che ala ba de me je ku do si mo ke be ba la o ta le kamale ala ba de me hakina do fo ka ke ka cheri je ba me mo do be ka kan o ta kan kamale che ma ali bi ga mo sofru di ga tujo ki teolo do se me tu ya tu ko ya tu ne kam kama na na ye so abe ka se dalo ai te ala ba de me yo ta fransi ala ba de me se yo ta kila ala ba de me yo me ka yo to ko la aso ai mo na na ko yo ti no la ke aku gana sababu adamu ni mo tuma daga yako koju ai kiti daga ya la iloko slam mandango odala
Boleh kamu, tak lu boleh kamu tak usah bukan. Mau belajar influensi, mau kamu belajar koloni. Mau apa? Oke boleh lah. Itu tak semua orang boleh tahu macam mana. Aku boleh tahu lah kasih orang kau. Kau cuma kena lah tunggu. Coba kita soal itu. Oh faham. Kasih. Ini kawan ini, ini. Ia ini. Ini lah kasih kata. Mau kawan ini mana? Macam tu betul dia. Oh faham. Dia ada sih yang berita. Ada dia berita. Dia ada sih yang berita. Lihat. Ada faham. Dan ini faham. Banyak yang rasa. Ada faham tak? Oleh sih dalam macam dalam ekosistem, mana yang rasa. Dia cerita. Siapa macam mana? Dia sama tak? Kau gua tak? Kau gua jual lah mereka. Ani jual lah berbola. Ni sih kita nak sih kok. Ni ala kakek. Wani faham. Kita nak fokus kumpe. Ni di best mana tak? Tak best ni mana? Ni kena salah kau tak bisa. Itu baru dah. Betul. Betul. Ada kamu tak? Lepas letak mineral, letak organik. Lepas letak organik. Lepas letak organik, letak mineral. Apa kamu? Mana ni tu ni? Apa kau mana sih? Ni apa letak? Okey ni. Ni tu gua tak? Tidak. Ni tu sekolah mereka. Sama. Ni sih kita perlu sih. Ni beli ni berapa? Ni kesa. Uang macam ni mana ni kesa? Ni dua belas kesa. Ada faham? Ayo, mana tu? Ni sama tak? Ada mana? Kan tu gua tak? Kau di sini ni tak sema kelau. Apa kamu nak pergi ke pindah? Ni mana pergi ke? Ada mana baru di macam? Ni mana jadi juga? Ni best ni orang. Kita mana sama lu bela? Ada sih baru. Ni sama tak? Kita nak pasal apa? Oke nak kursi nak cuma. Oke nak energi ni. Oke nak nak toni ni. Oke nak jadi cuma kurang cuma. Ni juga. Jin nak pasal apa? Nak jadi cuma. Oke nak mungkin cuma kurang nak toni. Oke nak oke cuma oke. Dua cuma. Kau nak kau kana umma oke na. Bima kau. Jadi ada bim. Oke kita kena oke bocah ya. Oke kalau nak kau kau cocok. Oke kalau nak oke ni dah tuni. Macam oke. Ni kalau oke tu. Oke kalau ni. Mana baru bina. Aku nak apa ke? Oke ada sih. Wala macam mana? Kamu baru ye cuma macam ni. Oke macam macam ni tu sah. Kau terus tu gua aku nak siu. Oke kalau kau tahu mungkin. Oke kalau kau tahu mana final nak buat kau. Oke kalau yang angin ni. Oke angin ni. Oke kalau bingung dah tuni kapal. Oke tuni sudah baru. Tuni sudah panggil tuni. Tuni panggil kau tuni. Mana cakap? Oke you berapa kaya? You berapa kaya? Kalau musuh kau itu. Oke kalau sudah tuni. Oke sudah baru kau jam ni. Oke kalau kau you jam tu. Oke you jam. Oke kalau kau jam ni. Oke kalau ada cikgu cikgu tuni. Oke ada sini. Oke tuni baru tuni. Oke kalau baru ni. Oke kau tu betul betul kalau kau. Oke nak pergi ayah sampai tuni. No yang sampai. Oke cikgu tuni. Cikgu dia masih dulu di rumah. Karena apa? Oke nak. Next. Kau boleh. Apa susah? Bukan cikgu. Ada sampai. Sebab dia berbeza. Yang mana saya lah. Kata ya lah. Kali ini lah macam macam apa tu? Kau boleh ada kasih. Boleh ada tuni. Boleh ada kamu. Oh, boleh terus. Apa pun? Kau sebab. Masih yesak. Tak tahu. Jika ada masih sebenarnya. Lalu hilang. Kau jam.
bon, on est 80. On va t'aller 5. Gars, dis-moi vraiment de continuer à vous démarrer. Ce sont nos politiciens peu, comme les Tibécois, les ATT, les Alpha, qui sont allés les chercher dans leur mosquée pour se servir d'eux sur les scènes politiques. Pourtant, ils étaient conscients que cela ne marcherait jamais dans aucun pays du monde. Mais ils se sont servis de ces religieux comme des bergers et utilisaient le peuple malien comme des bétails électoraux. Ensuite, se débarrasser comme une vieille serviette et les jeter à la poubelle. On le sait tous. En politique, le choix est rarement entre le bien et le mal. Mais entre le pire et le moins de mal, on choisira toujours le moins de mal. Hein? On se met. Mahmoud Diko, match est fini. Allez chercher le gamin. Allez, vous regardez, j'en ai pas. D'ailleurs, il y a d'autres ça. Depuis, avec la secrétaire générale là, il faut qu'on sur le président là. Turquie, avec l'Ibérie incontestablement. Mais il doit savoir que tu peux la marque de faire un pas pour dessus. Ben, il y a là. Pédroni, né, de Comaillé. Hein? Les canons, ils doivent s'y accorder. Parce que la fin d'un, il va aïe, ouais, Comaillé, le temps. Hein? On se met. Dis-moi, Madame. Après nous, il a fait. On est nous. Il vient aussi diriger le pays. Trop bien là. Rien n'a mis. Et nous. Fais veillons bon au cercle qu'on a apporté. Après nous, on a fait. Après la kata. Le bien grand fait. Ati Madonna. Qui est encore qu'il a fait. On se met. Kadaka. La dernière fois que nous représentait. La première à péter les aigres, il fallait qu'il se réjouisse. Après, il a été avec nous. Sulamo, wana wadia. Oluguni, ansardin, wana tabu wa wojibe. Atela kono, Jona. Wa amana kono, Jona. Ni branche politique de religion. C'est un ambitieux, un éternel ambitieux. Avec le frère Arnaud. Il sait comment se positionner face au régime. Comment? Actuellement, il me laisse ça. Tieni. Allora, lei è il tableau, non c'è. Ma lei c'è lo fem ko tieni. Donc c'est mon monsieur là-dedans, comment il a votre comment il parce que la gente, la chance d'avoir fait la gente, là, ça va pas trop. Allez, on va dans la politique, ni la politique, on va dire la politique. Mais quand tu vas là-bas, tu vas là-bas. On va te faire celui, là, tu vas là, on est en manipulation malheureuse. C'est ça qui fait que le autre est là. Bon, on va faire le tu vas là-bas, ni toi. Ni ka compétence jamana ko ni mali sengay ni mali dingan jugu yo mais kana mali jamana ko ni dingan to ko te le mo te digo no fe ko parce que digo dubi mo te digo no fe parce que utorani jamana sena mayo dola mayo menya ni mo mu fe ni mo jugu mu fe ni fa jugu mu fe digo ka to ko jugu ni jamai ko digo ka to na to ko jugu ni le mayo be ka mu vécu bi mayo be ka mu subi bi ala
La décharge est là. La diga. Aïe là. Là, vous devez alors. Voilà. Aïe. Ni bega la toi ne ma fait la toi ne ma fait c'est la toi mais il va noyer la galisa boche le boche fene. Tu ne me vois pas. On va vous libérer chez moi. Tu ne me vois pas. On va vous libérer chez moi. Donc on va vous libérer chez moi. On va vous libérer. Voilà. OK. Tu vois voilà. Et là toi, ça ne va pas être mais vai. Mon gars là, tu vas pas comme moi ou pas comme nous. Et il commence à se tromper. On va aller chez moi. Utole abato mako. Kuni chama chiko lofe. Ni chama beto lele lofe. Ni chama beta se golo lofe. Ni chama mune mun lofe ba kuni chiko. La kali che. Abe fam. Voilà. Mayo. En politique, le choix est rarement entre le bien et le mal. Mais entre le pire et le moins de mal, on choisira toujours le moins de mal. Hein? On se fait. Mayo. Okuma, on est là. Il est dans le sou. Alors, pour nous, regarde, on a tiens tout comme là. La flou, à nous, ça va. On va. Okuma, à la fois, tu dégages. Salut internet ninde do tien kelende flaté ni vidéo in kera wati mi beba don Joueur 1, prêt à temps. ay konota lenksi kuma na de kuma te kuma lenksi mamim fo malende unye boyrote boyore lenksi mamim fo malende unye ankanga black kololo kono yoro aya benye fanye ankanga avancer yoro aya benye fanye. Mais est-ce que malembe tient faire ni malem be lenksi lame abe minfo abe mimbo adakono na obo lame billahi ante blani nyo na dinge kono anka jamana inte lumbu lambambolo onyo defo lenksi yere ka kuma domina be ni fo John Tumba do ka foko bibese lenksi tumbe ni fo domina ka fo ko aidara ko kana mamurdi ko kele ko maute mamurdi ko no fede mau be fendore no fo ka girini mamurdi ko ni site mamurdi ko kan bagaide ambe jamana de fe wallahi billahi ni toko koredo ni sanga koredo o katugu maba do de ko maba chamambe mali kono de ambe sanga tugu be ko ministru chamambe ende mo were ube anye mali ndunde ambe sanga tugu ko papa ka tibwala ka jamana inti ka ke bogo fo ite bwala na nyamba ni mbela jelena anjigiye jamana dia wamba anjigida jamana deka komi mbeke na te bambe boka denose komi mbeka ke na manga ga ke yana ka ke ambao avertinae nini nte jamana joy fenjumende jamana joy nini nte faso kanuye fenjumende faso kanuye depuis lengi ga video ke damine ani biche ayta video be la jessa domina nani kramo goshi e bolo anya goshi ni juguya de me juguya tede ambe ka blasira de o te goshi de we de ka blasira akanata bi fen kono femmi amanga ka bi akono sino juguya foite amunu nyere jamakulu mimbe bi nubo karamo nunu nofe e ka sigi bi faden kena ka ku yere laje o jamakulu fembe ni te diko kele nyere peplu wati do sera akakunu de awana uma lenksi famu au tena famu au ndo na modo de bena lenksi famu awe lenksi lame awa au ya famu fana obe ka barake na ka hakina me auta ka tinya la sagama de
ite se komi na ite se ala de na ite se ala lensi min be ka fo ay gerala ka nyininga ana no fe mo ambeta sira jumende ka jamana nyambe de tay na tira ne ba kono e ba kono lensi ba kono diko ba kono ay dara ba kono certificat ba kono aw munu ye kanu bagaw ye aw yere ba kono pour que anka kisi ni bela jelenna anka do ambeta sira jumende fe jamana e kelendi jamana de be toyi annana ka jamana de soyi no jamana intira no jamana lumbu lamara no jamana imbe kata sira ka manga kata sira minka on est tous responsables ambe dia responsable tiete musotere ambe dia responsable koko be ka ke mali kono bi ambe dia responsable parce que on de ko ante jamana fe mais ambe tugu mado ko pour que mimba ka intérêt personnel soro ka jamana bladingen kono ambo de kololo kono ministre kunda bete président kunda bete député kunda bete maire kunda bete karamogo kunda bete peuple kunda bete oriato modo be namba pour longe mo ba fo ko neni do neni teo c'est dire ala malien de la ka ke fendo de ambela jelembo kono c'est dire ambe siga baraka ni hypocrite adi odunte jamana jo odunte jamana jo malien mi le tien la bada fo aka nimisa bada ombe nimisa de kono ala ma dongo malien ba fo ko kunu de kan katime bieka mais depo kunu masse folo anya avertina e kanye fa onyana na utara ni tablo fe dambe karambela jelenna obe fara kabo jamala no on beta tande akanga ketande masiti sigi une minute ka réfléchir kado nimbe ka minfo anaka demsine ya fenfe nimbe ka minfo anyetala nimbe ka minfo fenjime de echinye ambe nyoron kanu te ka tu nyoron kote komi saga jurunta ba jurunta wallahi chinye de be jamana jo chinye ka laje jamana be jo ke tugo minade jamana jora wallahi jora do de jolika si jete de demseni tede muso tede tede yere kun masi ta fe kasa jamana no fe munun ko jamana be kata tablo min ka manga kata nin tablo ka depuis kunu ambo kuma kan kelende ka akera chuko jumende la ko robe la bange mente ni bela jelenyo o da to mbafo ambe nyogon jalagi ka se étape dola mais on est tous responsables ka mali détruit kolo be mali kono peuple de do jamana don a problème ya onde parce que onde ni fama nous ande be nyogon manipuler ande be tugu ko wori no fe ande be tugu ko sanu no fe awa anye mado ta munun ka jamana yere diriger ka soro yere jamana diriger kalantu la dunia fana tula onde be falo late nko abe ka onde la olu don be kala abu muso ye abu don yewa on fantande on de be bo on fantande on de be kene kambi on de be gelia kono bi on de be ka kule bi ko seben tambolo on de tara mali kono ka bloquer ko seben tambolo on est tous responsables jamana mati mashiko atirambe de ko ani nyogon kanu te mais jamana ka intérêt personnel ini alaw talati erebe karamogo min ko erebe mori min ko ebe se komina wallahi atesiala billahi atesiala ebe potise min ko ebe se komina billahi atesiala mane ni na folo wori anyo de bla jamana ni bebe kule ko jamana tira bebe kule ko jamana kajo mais iba mo konte de iba mo konte de abebe dala me tinyete billahi on est tous responsables depuis Bimase ninkangar daradi koy depuis Bimase ninkangar daradi koy odo awma boka fo kono ko tiela kwambe diko contour la de awma bo odo ko kuma fo de ou kwambo aidara contour la de ko aidara ikana diko kele diko toye akata fantaw de bako odo tiema bo muso mabode ni diko tara ni sira kana mbora ka fambe kuma awe wuli kuma kalantan fola aw ye jonde kele jamana in kono ya mori kunda politiki kunda zizi kunda ka fo ko adatora awna ananga prevu bela jelende do malika ka suro video ne kuma do mi akono wallahi ne tumo voko nunu lame ne tumo video suro folo diko ba fo yoro mina ka fo mamunun dona ale ka
k'u voko b'a ko a y'u bɛɛ kanta kelen kelen bɛɛ ka image b'a bolo mais an bɛ taa yɔrɔ jumɛn n ko jamana in kuma yɛlɛmana de anw videokɛlaw k'a fɔ anw denmisɛnninw k'a fɔ san 60 la diɲɛ ka danaya taara ka da i kan politique mɔgɔw mana ko k'i la e man ka bɔ ni fɛn ye fɛn min n'a bɛ dankari yɛrɛ la a bolo a ye dankari maa minnu don n'a ka pour que ka santaji kɛ olu la maa minnu bɛ réseau sanfɛ n'u bɛ ka santaji kɛ musow la an bɛ k'olu kɛlɛ o bɛɛ lajɛlen ka dabila o cɛkɔrɔbatɔ de bɛ bɔ i alimamito e de bɛ jama la sali k'u la convaincu e ka n'i jɔ olu ɲɛna micro la ko maa minnu donna e ka a bɛ image b'i bolo a bɛ voco b'i bolo ne y'a mɛn malinka ka suro video la ne maloyara de quoi n ko ja ne yɛrɛ tun ma fɛn yɛrɛ ye n tun ma fɛn yɛrɛ lamɛn min bɛnna law ta la cɛ a y'aw yɛrɛ kanu o kɔfɛ aw bɛ jamana kanu maa o maa bɛ girin di ko maa o maa bɛ girin karisa cɛ k'i yɛrɛ fɛ fɔlɔ wallahi ni kɛri yɛrɛ fɛ i b'i ta fan dɔ i b'i na fan dɔ i bɛ n'a dɔn jamana ye mun de ye e yɛrɛ kun ne ni e anw de ye jamana ye wallahi i karamɔgɔ tɛ fo i karamɔgɔ fana k'a faamu komi e kɛ cogo de k'a fɔ ale yɛrɛ de ye jamana ye wala ani maaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan jamana kan ka jɔ cogo min na bɛɛ b'a faamu kɛlɛ tɛ kɛ mankan tɛ kɛ woyo tɛ ten wari tɛ minɛ arnaque tɛ kɛ anw ka santaji kɛ mɔgɔw la nka ja Diko bɛ ka santaji kɛ jamana la anw ka santaji kɛ mɔgɔw la pour que ka fɛn sɔrɔ ka balo n'a ye ja ale bɛ ka santaji kɛ président ni ministres la horonya bɛ mɔgɔ min na e bɛ Diko ka nin kuma kan mɛn siɲɛ kɛlɛ e bɛ tila ka bɔ k'a fɔ e bɛ Diko défend ou bien maa minnu bɛ ka kuma Diko kan ko maa molobaliw de don wa aw tɛ kɛ hɔrɔnyaw yɛrɛ ma aw dalen b'aw ka salonw kɔnɔ aw bɛ k'a lajɛ mais aw yɛrɛ b'a dɔn hɔrɔnya kɔnɔ an b'aw ni danbe cɛ wallahi tiɲɛ ye kelen de an bɛ ka giri k'a fɔ ko Diko k'an dɛmɛ jamana ka jɔ o Diko kelen bɛ ka santaji kɛ ka nafolo de ɲini o bɛ ka santaji kɛ ministre ni politique mɔgɔw la aw m'u jogo ye wa nin de don jeunesse waati de sera a y'aw ka responsabilité ta c'est très important wallahi diɲɛ kɔnɔ jamana min bɛ yen n'a ka responsabilité t'a bolo dɛ o ye Mali jeunesse de ye n b'a fɔ don o don wallahi kuma tɛ kuma ye kuma bɛ ɲini ka Lensi faga kuma tɛ kuma ye a ma min fɔ wallahi kuma tɛ kuma ye Lensi ma min fɔ depuis an tɛ Lensi lamɛn depuis an t'a ka kumaw faamuya an b'a fɔ nin ye mun kan ye an depuis a bɛ tɛmɛ an tulo kan laban n'an b'an sigi k'a lamɛn laban n'an yɛrɛ nana faamu a mana fɔ cogo o cogo an b'a faamu mais an nana yira an y'a faamu de mais e b'a fɛ min ka kɛ an t'o de fɛ bon an t'o fɛ an b'o de dingɛ kɔnɔ an banna tiɲɛ min ma bi Malien bébé ka retour ko i tiɲɛ kelen de la mais maa si tɛ bɔ ka tiɲɛ fɔ an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ muso b'o degun kɔnɔ bi cɛw b'o degun kɔnɔ bi n'an ko k'an ka jamana tira de kɛlɛ b'an ka jamana kɔnɔ a bɛ ta est-ce que anw yɛrɛ de tɛ jamana yɛrɛ tibaga ye wa n y'o de fɔ n ko Malien den jamana kɔnɔ ni jamana kɔ on est tous responsables pour que ka jamana in détruire wallahi anw bɛ fɛn de sɔrɔ nin na wa anw tɛ fɛn sɔrɔ a la Lensi tɛ fɛn sɔrɔ a la a mago bɛ mun de la faso ye jɔn ye faso den minnu bɛ n'u tɔɔrɔlen don anw minnu bɛ ɲani la jamana ko kan a bɛ ka baara in ka aw de ye anw minnu bɛ ɲani la jamana kɔnɔ a bɛ ka baara ka aw de ye i bɛ ka baara kɛ anw b'an ka nafolo bɔ an kun k'a dɔn min na pour que jamanadenw ka lafiya jɔn de bɛ dɔrɔmɛ kelen d'a ma n'a cɛ bɛ yen ko a tigi ka bɔ n'a ye 1 centime Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan wallahi billahi a cɛ tɛ sɔrɔ a muso tɛ sɔrɔ munna an tɛ se ka minɛ komi tɔw an bɛ se ka minɛ komi tɔw ka dun ka bɔ ka nkalon tigɛ ka bin maaw kan tiɲɛ ni diɲɛ yala n'i ma faamuyali sɔrɔ i ma kodɔn ɲɛnamaya tɛ e bolo e bɛ ka vie ten de dɔrɔn mɛ kana fɔ ko ɲɛnamaya bɛ yen wallahi a y'aw sigi aw bɛ jamana minnu kan minnu bɛ Mali kɔnɔ olu ka fili mais an minnu bɛ jamana kɔ kan anw kan t'a kɛ maaba kanu ye anw kan t'a kɛ ka ɲɔgɔn batu a bɛ wolo min na nin de don jɔn de bɛ danaya da jɔn de kan bi parce que ne tigɛra n yɛrɛ la ka tugu dɔ de kɔ o bɛ se ka min kɛ ko ne tɛ se ka kɛ wallahi o ye nkalon de ye billahi maa dan y'i se de ye i bɛ se ka min kɛ jamana ko la a kɛ mais i bɛ Malien den de ɲininka ko an ka jamana ko kɛlɛ kɛ a b'a fɔ k'an b'a kɛ cogo jumɛn de la ko an k'a to faamaw bolo e yɛrɛ de ye faama ye o parce que an tɛ foyi ɲɛɲini
ante wuli ka ɲɛsi foyi la aw ye san joli min kɛ Diko min nɔfɛ politique mɔgɔ joli de bɛ min bɛ se ka da waga parce que bɛɛ ka fɔ ko b'a bolo mɔgɔ si tɛ se ka kuma o de y'a to Mali politique mɔgɔw i ma Diko bonya fu de i siran n'a ɲɛ ka da la Diko n'u ye kuma o kuma fɔ a b'a bɛɛ kan ta kelen kelen a b'a bɛ image ta kelen kelen maa de b'a bolo min b'a dogo dictaphone fana b'a bolo a ka dulokiba poche la ani maa o maa kumana a y'a bɛɛ kan ta un na un depuis ATT fo bi olu bɛ se ka Diko kɛlɛ wa i tɛ se o jamana tɛ se ka jɔ o jamana tɛ se ka taa ɲɛ sɔrɔ ka tɛmɛ Diko ninnu ka miirina ninnu ka hakilina ninnu ka yeta kan olu ka yeta ta anw arranger olu ka hakilina ta anw arranger wallahi billahi ta anw arranger hari ATT ka tan min ma mɛn ka tɛmɛ wallahi hari ATT ka tan bi a ta anw arranger parce que diɲɛ taara kan to pour que an kana nimisa kɔrɔlenw nɔfɛ bi a bɛ daminɛ bi de a bɛ dilan bi de mais don o don an tɛ maa ka bonya dɔn an tɛ maa ka karama dɔn an tɛ maa ka baara dɔn fo ko tiɲɛnen kɔfɛ de an b'a fɔ ko aske karisa président jumɛn de tɛmɛna hali i bɛ ka min n'an y'a gɛn bɛɛ nimisara a nɔfɛ tugun ko jumɛn de la o de y'a to n ko an bɛɛ de ye responsable ye wallahi an bɛ ka kule nin ka ɲi an kulera k'a fɔ Musa man ɲi Musa taara maliyɛn bɛɛ wulila ka jɔ bɛɛ y'a ka ɲumanya fɔ a tun bɛ balo la o ma fɔ dɛ ATT taɲana ya maaw bɔra ka kasi ka yɔrɔ bɛɛ kɛ so ni makɔrɔni k'a sɔrɔ a bɛ balo la an tun t'a dɔn k'a fɔ k'a ye ɲumanya kelen kɛ o maa kelen de taara jɔ ATT su kan ka yɛlɛ a la a yɛlɛla ale de wallahi maliyɛn n b'i fɛ don min na n'i tɛ yen i b'i ka tiɲɛ i b'a lasagi wallahi don min na ni kɔlɔlɔ y'i sɔrɔ de o don de la maliyɛn bɛ k'i fɛ mais maliyɛn tɛ k'i fɛ k'i bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ de fo n'i ye tɔɔrɔ sɔrɔ waati min de maliyɛn bɛ tugu i kɔ o jamana bɛ jɔ o peuple ma kunu fɔlɔ ayi a ye k'aw yɛrɛ ye bilahi Lynx e y'aw lakunu cogo min bɛɛ kana kunu mais maa minnu sera k'i faamuya olu kunna ka ban jama tɛ o wallahi jama min image yirala yan n'a tun bɛ Diko nɔfɛ bi o jama tigɛra Diko la dɛ parce que a fɔra Diko ye a k'a lamɛn de nin video in kɛra Diko de ye spécialement malika ye nin video kɛ Diko de ye Diko nin yɔrɔ in de faamuya de jama in t'i kɔ jama in m'i kanu de jama in bɛ k'u ka hakɛ de ɲini c'est ça la vérité ne filɛ ne bɛ anti-katinako kɛlɛ la o fɛn fɛn bɛ anti-katinako kɛlɛ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan si tɛ min b'a kɔnɔ min bɛ ne yɛrɛ kun fɛ o tɛ yen a cɛ tɛ a muso tɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ 2 3 de bɛ yen min bɛ RAS 24 yɛrɛ fɛ kanu dɔrɔn na sinon a bɛɛ bɛ y'u ka intérêt de kama sini n'u y'u ta sɔrɔ i bɛ taa n'u ma ko ɲana an tɛ hali ɲɔgɔn fɔ exemple ye jumɛn Angola kɛlɛ Angola ta la yan maa 350 ni wɔɔrɔw la n t'u fa dɔn n t'u ba dɔn n t'u ka dugu dɔn n b'a dɔn maliyɛnw bɛ yen mais Afrique bɛɛ de tun bɛ yen n b'a kɛlɛ kɛ don min na jɔn de farala n kan n'a ma kɛ grand sœur dɔrɔn ye grand sœur dɔrɔn an tun bɛ ka minnu dɛmɛ i faw bɛ jamana in kɔnɔna na yan i kɔrɔmusow bɛ jamana in kɔnɔna na yan wa i grand frères bɛ jamana in kɔnɔna na yan ni do ye ɲɔgɔn ɲɛw waati dɔ la an bɛ video kɛ 10 personnes 20 personnes maaw bolo kɔ fɔ a tɛ taa yɔrɔ jan olu m'a faamu olu tɛ liti dɔn ne maa caman de bɛ video kɛ kɛlɛ kɛ komi i tɛ kɛlɛ fana la i bɛ ɲɔgɔn nɛni de la i tɛ liti dɔn liti ye fɛn min ye e b'a fɛ ka kɛlɛ min kɛ e k'i ɲɛsin o kɛlɛ ma dɔrɔn kana a lajɛ ko mɔgɔ minnu bɛ n'i lajɛ olu tɛ dɛ wallahi message bɛ taa don min na angolɛnw ye ne ka page ta ka taa démenti i ka télé national la mɔgɔ bolila kana k'a fɔ ne ka kɛlɛ jɔ n ko anw m'a faamu hali n'u ka ambassade bugu Afrique ambassade min bɛ yan ne ma min bugu yan a ka dɔgɔn dɛ olu tun bɛ prison de la o nka an y'a bɛɛ libéré diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka d'aw ye a ye taa ɲininkali kɛ maa 350 ani 57 la cɛ kelen ma to ye muso kelen ma to ye an y'a bɛɛ labɔ hari anglophone b'a kɔnɔ arabu b'a kɔnɔ cɛ tɛ min bɛ ne yɛlɛn don muso tɛ min bɛ ne yɛlɛn don ne de y'a f'u ɲɛna n'aw bɔra a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan pour que n'a y'a sɔrɔ maliyɛn denw bɛ yɔrɔ wɛrɛ
anko lu fana de me kube kele o ye de malien munu to me prison na magide on fo ma ivoirien fo de anyo lu be labo mineta fo ivoirien kana de me kamale on ga keleke chena na chi kele mana muso kele mana ayene bonno la ante no la ya make wori kama make mauka nyiwo esino ibiga virus ki ni mo mana do rebe décourager ka fo iba tiki ube ba supprimer o ye che minyo we de même mako be femere la ni mako te femere la de ne be demedeke amma go bode la wallahi ayi jamana ilaje o de nyokonte journaliste jolde be même mali wortem ne li kumana ninka mali journaliste ka imagine fembe la jelen chuma fenya na bora foi olu tumbe prison na ne kele sugu beke futara marfati la prison kono yi ne kele sugu beke directeur folo min tumbe ka ta kaboy abora chogo jumende la o dia tumbe ka fungo antikatina ko kele kanu aw be balola aw singa kana aw bolo ka kene aw be kene ma aw te prison na aw te siga kele ki aw ga hake no fe amba ke chogo di abenyana bo abeti aw kunkaya na abenyana bo tantede debe ngabara la c'est vrai mais aw be balola munun tumbe prison na anyo lu take na asura afenfen be nina ko kele la passeport ko kele la ka fo aw be de datugulendo ne nindi nunun tala chogo mi de ne be nindi ni ma pour que aw ka sega libérer la aw be liberté la haraw ka hake aw te sega nini haraw ka hake aw te sega nini mama go bola personne odi atomba fongo hey jamate yini chien billahi wallahi jamate yini chien ayo fam ko so be on yabe jama ba mununa anya be vi ba mununa olute chien de vi kana o tromper partager le kana o tromper de jamana na laje man hey ndarege est-ce que be ka minke chien de doa ni chien de doa kata doro ni tarabillahi mamrun bana olube tlaka na tugu ibenu mako dlaka tlaka tatugu kito inola yande non te tena ikanu kamau go mo deselende nana ideserade deserade aw yerebe balola aw tisika keleke zenesi sigilendo foy ankado moru ka ankado almamiuka ini alaw talachi che ambe visi ya kelende dongo domba fonga video la wallahi billahi isona ima so viko kelende ronde do flate viko kelen ivira nyumana wo ivira jugmana wo ire de bika vid la de point yenya na maya ko ba onde bolo che ko yerede mali muso chew le jeunesse malien ay kunu billahi ay kunu aw ka kayu yere Diebe tara kanto zenesi retisi ka frangonga ka sabu ke zenesi anata fanga bonyana foka damateme plachiko woriko musoko togoko sangako ambetami ambe réseaux sociaux munu sanfe mamunu ye réseaux sociaux inventé ayuga jamana ulajeke ayulaje awta ya hari français ya makoro tugu wati bi abe TikTok sanfe parce que lu ko jamana de glansa lu ko jamana de lan anga jamana fleke alaji ha beba fu malika gelia beta mais taiga chila ambiante tante machi nyoro la mandenka bela jile soldat invisible soldat demandé chambe mandé de eper ni man ga fami ode ato ambanno la ya billahi che maminta anfamu etina anfamu eba on soro nyefede billahi ibeta ka fitini na ka jekul mo soro nyefede on te sagi kode aw be ka miri minye aw ka to miri kono aw ka to hami kono na on ba do anyere minyere ambeta ni lenksi ba on bolo fitini de on ga lenksi yoko aw klobe voix mi na we idéologie de don quoi we hakilina de comme kraw na ni hakilina minye kraw wa haw tumbe jugo lu kan chogo minde donc lenksi tay voix mi antlo bala de we idéologie de nonte na mago be lenksi la dro fitini de ba on bolo yo ambeta jon are ni jon ni faso jola ka fo mami ye prophète ambe na mata fitini fa ambeta jon de fe lenksi te yeo amago ta yele la emi fo de do ay ni fo be amafo anko ya fo de akera ube amaki akera faden sago do ka boke ko abeta
badaw bada nambe nunun kele pour que i kana ta maw tromper ka tu bla dingé de kono aw de be boli kana non kana keta ate keta ambe bi mo kande bi abe chogo jumende la horo nyani dambe be maw mala maw may dambe tige maw may horo nye maw ba be same maw ma be maluya wallahi ti dado diko kani na signé flaka fo be diko defa c'est indéfendable et amma mori to amma ulu toloré an ka diko toloré amma jiju toloré an ka diko toloré pour quelle raison antaka kele juga yere kama me ay dankari faso de la milon tamindira ma folo vocal munu ni image munu ba bolo folo ambe die mi kono ambe kololo mi kono esige diko no te folo wa parce ni président bagaba fu hakili kanyagami ite ta fandu yere la ebe to de bolo jamana te avancer barate ke administration kono parce que har na folo min ganga barake administration kono pour que mauka sebe on kadla on na folo be siga takadi e ma million joli ay mo tari wani nyinga ama bo aka na folo la na tunya bo ayere kan na folo la tumba fo ama bo ayere kan na folo la ni mali e jamana ni million tante di ate si di ko law fata on tonyona ate si di ko law wori tede wori nyana ma tede anka chien fo nyona de mais jamana donde tado anka impôt nanka taxi de do barakela ukanga takanga nina ko nyana bo kanga passeport ko nyana bo nae ngode do munde do che na ube kununa on connecté lente kununa ko on be bidela billahi ay doke connexion na on mo ke on ka connexion na ende wifi kalanta munumbu boloy idéologie kalanta munumbu boloy hakilna kalanta munumbu boloy hakilna mi ebeni neta do eni alaw taala tie malien de bi sigi e fabe tasira minka e fabe be ka idéologie mi labara o ya mo ke ka idéologie de e fana kan sigi imu ifa ka idéologie e no te tlegela na mami ye e wolo ko ka hakilna ko e katanoy e beta yoro jume ifa yere mafsa ni e ya pour que e ka avancer jebe ka yelema tuko mi ka yelema aye te yelema tende non e be to ndronde non fa ko he ndarge che e be hari réseau min ka ni nyabe nyogona tan ni réseau munu nyeni réseau e inventé imoko mani inventé ni makumo ko tlela de imoko yo ko werere ke olu fana ye recherche de ke pour que ka se ga do am fana be singa munde ke me malendu tiɲɛ ka kunna de billahi non tante ne nigede tiɲɛ ni y'a fɔ mɔgɔ kan i b'a fɔ ko i da ka jugu aw de la ka ne k'i fa ne ka banne ni kɛ or que diplôme tɛ sɔrɔ a la mais non n bɛ se min na billahi o y'o de a ɲuman sans diplôme a ɲuman mais nafa jumɛn de b'a la dese kodɔnbaliya ani argumentanya i fa bɛ ta i ba bɛ ta i fa ni ba ma foyi kɛ ne la yere jonde ne bo de finyana yere minye me ifa ne be fa doya ko munde kera eni ne de be nyogona ne be ede la gosi eni ne de be nyogona ne kanga mi fo mbo fo me ne kata fo fa ifa sigile sumale mbeto ne ko munde kera o e barkantanya de o e barkantanya de me mali inta har minte dikoy na e ko ke ko min to ko benta billahi be bo akama jonde be daddo jonna tugun haram video kala yere dalente nyogona folo jago na ke kafo depuis atete tle diko be mo kan resirel de la depuis atete tle diko be ka mo kandeta o jamana bejo o bejo katami abeka balo doron de la ate barala so jora la mobile dira ma fembe dira ma be président bagabaga be ministre bagabaga abe u bagabaga ni diko ere tramato na kuma ba foko no iche ni mali te fin de be diko bola aba soro chukudi anga chien fosa ni santagite famoyi anga impôt minganga na fama nya jambe ka sakogo juga ko kala unchia na be mo labo kala umbe chien ke milo umbe ka taka di ema mununganga do kala nsola ube ka di ema mununganga do furala ube ka di ka medicine sara o wori be ka taka di dikoma me jamana be jo chukudi abe jo chukudi ate jo enya tala politicien nuka jama mali kono aya la je eski ita sera di koma ita madele ka se di komo parce que muna bebolo ka fo ibe di ko bonya de me otere ibe sira nye parce que ina kuma na kateme o de do ina kuma na kateme de donc olu ba do mimbe parce que abe absentage mi
video kala be santazi min ke muso ka inbox kono ku baba ni mana ni woro be ni mana nkada ni etc ibe sa yi photo be mbolo langolo be mbolo de o santazi nyona be ko de ke famola minijiru ni député ani feuna anko ko harbi ko hote kunu ko million tante wori est-ce que aw kungolo kanyi sorasi den joli de be bi min mago be kayela min mago be samarala est-ce que aw ka kene folo ha mo kele aw personnellement aw nyere mago te million tane mais million tane anka impôt de do aliyatime joli de be munum faw yu nindi fasoma nu be tonyo kono bi eta te siga fo kuye obe takadiema façon na folo akwa do be mine façon na folo nunumbe ka ballon ni la obe ku bonya okanka ka tefo ifa be sene deke ifa metetala ifa be geni deke ifa be barawere de la ifa be ta nyani de kana e ballon nyani ni toro kono o ta balika imposara aw sigilendo ka daele aw ko ka be sadiko nofe go fokal dobe netu mula me ni malenga ka video te wallahi diko ko ale ibeka kele parce que ale tumbe ka ni a boyoro de nyini anin kisiyoro de nyini al diko ya nin kisiyoro de nyini pour que kata wali do bla sayala ale nin ka kisi ngo akera tende 23 personnes min sara ayo lu de bla pour que oluka sa ale nin ka sobede ngo nin de ronde do ay sagi kata link se video min ke sura o kata laji odedo ouais koro antu maseni niveau la menan sera ni na ne fana be fere nyini mbe nin kisiyoro nyini diko ka kuma bela jamana jota la yemba bonya mbaka sangasigi la ya bonya centarge obado mindwa billahi hari asimu ka demba ya amma ko tala amusuna de anka papa matunu amma obe mundela mali mali ndoronde donne wallahi foi en tant que nama o hakilna nunu no mirna de bankuna ka jamana de laje amban sike nin trogo la amban sike nin alama dongodo ambana mo munun fawla ku gen ambana mo munun fawla nu tumbe fangala ku kele ku gen ka boy olu dombe kla kana am maratugu ngo odedo imodo mbe kla kana am de maratugu ante chien fo nyogo nyana chien baten fente de anka kanyere malion anka hypocrite ni nafigia dabla ni kuma kan mal lameni anini mori nunu katugu kote nafa jume de benina silamia yere ni haramia yere de nango kwa meta silamia fambe silamia yere ni haramia yere de olu yere bodo olu yere be ni be kalama ma ufara nyogon ka cheni muso ko muso be sigilembe amfe cho sigilembe amfe ni malita avec hero avec saudi jamana lawa changa kunsa nan kunna abanyere de nafa bi ambe watimina an koni detir la parce que an kere hypocrite ni jahilude ante islamia la awante ka sidri ante jahiliya la ante jamana jola ante je diabo awa ambe dugun kuna alama dongo do ambe ka kule an be tendeo an nana te ambe tate business min be generation min be bi afamba be tande famba be tande ambe kuma ante sarade ambe kuma munde ka mamfaso c'est ça ni ya famu abede na faka soro ne ma dorme soro ala ni ma famu be bladinge kono ka soro imane saraere iga juruten kanna lense ga kuma nunu be tande mali dew ay kunu ka ke faso fe lense ma fa ka ale yoro nyini o me aya averti chien joli ni mbeta video joli de be ma udiko kan ni nyerete mais ay video joli ke kama averti nae jamana be nin tabolo ka jamana be kata nin tabolo ka na uma faratu ambeta ni nambeta nina abela bana choko jumenela anya be kelen amma me de anya yede aw ko dine ko sobe li ka dabla almamu de be bi munu be kutuba kala kuski mi mari sanfe fu be kasi fu nyaji bebo o almami kelen nun de be ministru manipuler dibi kono ka santazi kanga ministru la olu be siga barakia ibe bara jume de ke mali kono politicien be talent en notas ministru talent en notas président talent en notas diko bolo ngo ko jamana katabeta mi o be girin fu de la quoi ay ko erere sushi laje mo mani ngalon sara la ere di afo men tigila men ko dayo e sabali kata doni
no a bolo a be bandi che korto ko jugu bina ni sara jugu che non te fa jugu la dombe na de wallahi ale bolo saudi jamana la ye médaille min dama o médaille titri be da ka nyode fo yesa jenia e ka jamana sigile no jenia de ka e ma se ko ba e ka jamana sigile no nyogon faga de ka e ka jamana sigile no ka sidiri ka balo haramu de la haramu la e be ta médaille mine ka fo ko ye munde etugu arabu ka manipulation ate passé ande ni fembla roji ate passé ande wallahi billah ate passé aw be kunu ni be ko fe fem bala de nebe ni ndarge wallahi ay dine nyini ka do dine akan no parce que dine nana de ki adama de on kan nyama de no yaw bolo parce que ni ma dine soro ni ma dine nyama ya soro billahi tala ara soro kan yere sege billahi tala ara soro ala man black na dugolo sanfe an kan nyani amam black na dugolo sanfe an kan nyogon degu amam black na dugolo sanfe ka fo ne ka ke fen doye ne manga ka koyo be ki tugo jumende la anna na nyama de kuno kan nyama ya dia de bo ikanga vi tugo mina ibe vite ala batu obini ala de che isalira yisuna obini ala de che ne be anes so made na salube yin selfana yin salio jonde bado personne machita don mais mbeka kuma maliko ka mali embe bado ne be ndado maliko la ni kololo e mali sorobi mali embe ba santé shigiro la e ka dine be de bolo ambe boli dine nyama ono fo lu te dine yo lu e dine fo baga de ani we dine yo lu e kelenya ne ci la selade ani ye ci de nyo sholu ani ne ere de ci source olu ye kelenya e ci la selade donde do komi kira ta ke choko mala rasul illa al balagh ci foite ci de nye ci la seliko kira unana inana munde kama ka ci doro la sedro kata ci de donu la kana me be ka ci mi la sholu ta te asusi to luye asusi e jonye rahman asusi odi fo ka famu dine nyamo nunu ibe ka dine de nyefa au nyana abe de pade au ba barake chugomi o tayira eni diko kadina mando de bi laro original la ube o de bi ke mumini ube de bi ke islami o engalonde yo ika bara ni ka jogo ma jogo ko be bi jogo de bolo même jie yere nyana maya atobi jogo de bolo ni jogo nyana ibe ma do soro mini jogo bolo ndo abise ka barake no fe abise ka furu abise ka adabadenya ke abise ka sigike obe dine kala me awte adamadenya kala kira nana sambina na tumeka munde kala adamadenya moya atumbe ko folo de kala sambina ni dugukolo sanfe chidenya madama atumeka munde kala adamadenya kala choko munde be adamadenya je sugu jumende do tiali be ke choko jumende tiali be ban choko jumende la bembe na choko jumende la ambe hine nyona choko jumende la ambe makari nyona choko jumende la ambe sigi nyon ka choko jumende la sambina ni kira yo de ke sallallahu alaihi wasallam kisi ne mabaye noe Muhammad annana ka adamadenya de kala sambina na yo de ko kala la o kofe de china na dama o kofe de chidenya o hauna na jigaka sidiri imana kala ko mi kungolo be pere fo ka adamadenya de kala ni ma adamadenya kala ka moya kala e bi se ba munde ki fui ni ay harambe ka fuko kafiri jamana nunu to jamana nunu ko way ko parce que peut-être c'est-à-dire coubé adamaden valeur do fere to c'est-à-dire ya adamaden kalandi yan kalandi ya adamaden de kala ka don mun de be mo toro mun de ta toro akanga do dajme de abe pine choko jumende la mun de kanga kai mais ni ndoro nyuka kafiri afemfe ambe ka via nanga silamia afemfe e ambe ka balo choko mina aw bolo silamia yo fois mais ulube hina on na katima nyere ka nyema uka ambe un posara mamu nunyede numbe hina on nakati moluka silamia ya foa silamia mafu misiri jolde ba on bolo mali kono mis jora ka soro ambe ka baraka restaurant ambe ka dlo diservier ambe bal sidiri baru kono restaurant ambe ka le sogotike ambo dogode almamu be kuma kan tukwa ibe wori nyini galikia ayu nyininga imanga kana folo duna folo mi imani nyini galike ima boyorodo ngai magoto la de o bora dine kono no o tafsiri teke tugun ne wori kana doro abana tama kele be féliciter mais wori be soro ke tugo mina o tenya nyini ka don o te sege ala dungo kana fendu femi ka soro ma sege ka do haramu do be halala de do asrala asor la sera nyuma ka o be sera jugu de do misiri jol de ba an bolo ni efrumuso
n'a bɛ wori bila ka taa ka sɔrɔ a cɛ yɛrɛ t'a kalama fɔlɔ ni cɛ ko a ka dabila a b'a cɛ kɛ kafiri ou bien a n'a cɛ bɛ bila ɲɔgɔn na an ye alimamiw ka whatsapp groupe sigi sympathisants ni fɛnw sigi de ko ala ko fan jumɛn cɛ aw tɛ bɔ nin dibi kɔnɔ a ye bɔ nin dibi kɔnɔ ko billahi ni ala ko tɛ ɲɔgɔn sira la wallahi billahi ni alimami ninnu b'u yɛrɛ kisiyɔrɔ de ɲini diɲɛ kɔnɔ parce que diɲɛ n'i ma diɲɛ sɔrɔ e bɛ lahara sɔrɔ cogo jumɛn de la olu bɛ diɲɛ sɔrɔ ka balo i bɛ diɲɛ sɔrɔ ni jɔnw ye aw ka balona aw de ye i mago bɛ nin dɔrɔn de la sinon i mago ta aw yɛrɛ kunturu la l'argent la clé du monde i mago b'o de la i bɛ kunfiw ni lagalakatɔw sigilen sɔrɔ non ne ka segi de don hey n bɛ min fɔ aw ɲɛna anw bɛ lɛnsi ko a ta anw sara anw bɛ lɛnsi ko an y'a dɔn a nana ni idéologie min ye hakilina min ye a bɛ bɛɛ nafa de an b'a ko nin de la est ce que an y'an ka baara de bila ka tugu a ko ka taa ɲini wa ayi parce que an y'a ta an bɛ ka baara kɛ n'a ye an bɛ ko ɲumanya kɛ ni mɔgɔw ye ne bɛ ka dɛmɛ caman kɛ n bɛ k'a kɛ parce que a bɛɛ bɔ a caman bɔra ale ka idéologie de kɔnɔ ka se ka dɔn mɔgɔw bɛ dɛmɛ cogo jumɛn de la hali maa min t'i fɛ i b'a dɛmɛ cogo di mais est ce que ne y'i sigi de ni lɛnsi ma nin dɛmɛ kɛ ne t'a kɛ yan mais bɛɛ b'a dɔn n bɛ k'a kɛ cogo min na ale de ka hakilina don n bɛ k'a ta ale de ka hakilina kɔnɔ aw bɛ taa kuru ɲɔgɔn kan groupe de sigi de cɛ burumusitigi bɛɛ tɛ dɛ mais burumusitigi minnu bɛ cɛ a ye t'aw ka ci la dɛ burumusi tɛ dɛ a bɛ dépend jogo de la banfula tɛ dɛ a bɛ dépend jogo de la billahi a bɛ dépend jogo de la o dɔrɔn de dɔn ninnu tɛ se ka mɔgɔ ladon alijinɛ kɔnɔ awa i tɛ ala sidiri i tɛ fɛn dɔn quoi parce que ni k'u tɛ fɛn dɔn i t'a dɔn min bɛ kɛ sini o ye kelen ye min tɛmɛna kunu i b'o dɔrɔn de dɔn hali min bɛ kɛ bi tɔ in na billahi i t'a dɔn mais anw de ye titiri dɔ ta ka da u kan ala sira fɛ ka yira k'a fɔ ko sahabaw de don fɛnw hali ala ka kira ka sahaba minnu tun bɛ yen billahi i t'a dɔn min bɛ kɛ sini hali wulada in natɔ la i t'a dɔn wajuli ka kɛ métier y'an bolo wajuli ka kɛ fɛn ɲini y'an bolo ni mali tɛ a bɛ jamana jumɛn de kan o de y'a to jamana in tɛ jɔ a bɛ jɔ cogo di peuple bɛ corrompre hakili kɔnɔ i bɛ ka peuple bɛɛ hakili utiliser parce que i bɛ nin kɛ cogo in na ni i b'a fɔ ko non k'aw ka kuma ninnu ka farin an ta ka kuma ninnu jate n terikɛ e hakili t'i ta ye e bɛ se k'o faamu cogo di maa min hakili y'a ta ye o de bɛ se k'a faamu mais e hakili t'i ta ye e b'o faamu cogo jumɛn de la e t'o faamu e ka b'o dingɛ de kɔnɔ cantigɛ kelen ye fo ka diɲɛ wuli sali internet an bɛ pɔn jukɔrɔ yan an tɛ taa an tɛ maa ci billahi an tɛ maa juguya an mago tɛ mɔgɔ ka wari la ayi se fitinin min b'an ɲɛ pɔn jukɔrɔ yan hali n'a kɛra furufuru de y'an b'o de nun dɛ ayi an tɛ maa deli setera non mais an se fɛn fɛn ye faso ko la kama o dɛmɛ e y'an kanu i m'an kanu n'an ka dɛmɛ bɛ k'i an b'a kɛ dɛ an b'a kɛ dɛ an ka sira tɛ sidiri k'a fɔ e ka kɛ anw fɛ non an b'a ɲini de i k'an faamu de nin de don min bɛ k'a fɔ i k'o de faamu mais ka k'an fɛ yan yɔrɔ jumɛn na aw yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ nɔfɛ an ma k'olu fɛ yɛrɛ aw bɛ se ka kɛ anw fɛ yan aw tɛ se ka kɛ anw fɛ o parce que tiɲɛ ka kunna de n ko hali kira nana waati min n'a tun bɛ ka kuma kafiriw tun b'a la de ko kira da ka farin de a ye ɲininka ko kira da ka farin mun de y'a kɛ parce que a bɛ ka min fɔ o de ka kunna a ka farin de a bɛ boli e jogo kan a bɛ boli ne jogo kan ne bolo a kan bɛ ne de ma e bolo a kan bɛ e de ma e bolo e de don nin fana bolo nin de don n ko nin de don ko ninnu bɛ tan de awa a ye lɛnsi faamu n kɔni bɛ min fɔ o ye nin ye dɛ a ye lɛnsi faamu c'est très important a bɛ bɛɛ arranger wallahi burumusi t'a to i tɛ baara kɛ ka diɲɛ diya bɔ diɲɛ diya tɛ dɔrɔn k'a fɔ i yɛrɛ ka t'i yɛrɛ waranga cɛw kɔrɔ o tɛ diɲɛ diya ye quoi non an tɛ k'a fɔ o kama quoi wallahi arabuw bɛ vie o ye vie daɲɛ de fɛn fɛn ye arabu jamana kɛ a y'u ɲininka arabuw bɛ vie diɲɛ arijinɛ de kɔnɔ c'est la paradis arabuw bɛ ka vie diɲɛ kɔnɔ c'est dire comme i bɛ arijinɛ de kɔnɔ arabu t'aw ka jamana kan kɛ bilahi i bɛ vie comme paradis mais anw de bɛ ɲɔgɔn kunti la anw de bɛ ɲɔgɔn faga la anw de bɛ ɲɔgɔn sɔgɔ la anw de bɛ ɲɔgɔn juguya la anw de bɛ mori kunda anw de bɛ sɔma kunda anw ni Alahu Taala cɛ nin bɛɛ bɔra yɔrɔ jumɛn fɔlɔ han anw de bɛ Facebook ni fɛnw kan YouTube ni TikTok kan de i ka saraka tɛ nin ye dɔ bɛ n terikɛ i ka saraka y'i yɛrɛ kun de ye bilahi
wallahi ika sarakati o yire kunde yire ka bara ani be ka tasira min kan inde do parce que be kera faden sago e be tura do de côté o de ka saraka minena parce que ale min nyini plan min nyini politique min nyini pour ka be ka tuka ko minana ka bo e be saraka jumende bo tugo e be to hanu be ka fa ka du kono ni bet ndarge ambe kunu wati jume eni alaw taala che ni nere bora kata feleri kela do fe atafo mbara aisita do binta de do ibrahimu de do saka de do muhammadu de do africain bebe nyondo ambe be nyondo du jume de be ni to nunu kelen na be te soro dumin kono fana hakili be tiɲɛ wi ye min fo tiɲɛ de do wa barako de be mɔgɔw la bi bebe ka kuleni barako de be mɔgɔ be gadi eni alaw taala che gardien ngo gardige de ni wuli ka joki gardige ala dron de tay mais ma ba nyini de abela tike ne ma wuli ka barake e gardige be o wasa chogo jumende la ki dalen to e ka soin ha mun be barala o luma soro jago e dale kiski ki hinedo ala la ko be saliye be so ko parce e mana ndarge qur'ana ni hadisa ni fiqhu ni jaburani ni njilama arabu jamana usomna folo la de olu ye bara de ke ibo de hera kono kuma be ni ibo wallahi ye bara de ke bo hera de kono ni tara arabu kena ka dembayal vichogola emi yere be bara la obolo e ba fo est-ce ambe ala kele na folo wa parce que on nye islamia ni dini ni nyanama ya bedi nyagami nyogona fe munu te fenkele unye fe munu te harita sera kele na ni taru ye vichogola e de ba fo ko ce n'est pas la peine e munu nyake lut lo bala o en ko ma kele nu de be giringiri na de ambe nin kram wo fe ambe nin fe ambe et be barala arabu jamana minka e ka patron ou be e ka patron krefela nu e tara barake du munu kono e muso nu chew be vivi chogo mina e ko laje tande et siga vi o vi chogo la ha bebe falon falo la na ma sege jonde be sege na ma sako go juka na ma boka ke falon falo kanga nyana ma ke jien fe jonde ba ke parce que be hakili datukura be ya be tiera be banala be ko non be tugu ninde ko e be tugu min ko de e ko muso na don vi chogo la je dro jamana yin kono aw tuglembe mori munun ko alma munun ko ayu c'est-à-dire ayu ka demba ya vi chogo la je dro ol be munde kono paradis e be falon falo la be sakata no be ndarge Allahu akbar kana koroto sayabe na leo sayabe na le billahi don le be tama sayade ka kana jornoye pasanga nyana ma yere sigilembe sayade ka kana jornoye wallahi iwulla ka barakew ibessa imawuli ka barakew ibessa saya yere ba on yere kunde bolo ala ko ala tede saya ba on yere kunde bolo anka dunta wona nga barake taw na kuma kaw ambe sino mununki ambe déplacement mununki ambe muguma mununki saya ba soro nununde la saya be nununde kono aba dlo isino ora ibessa ube aba dlo ye dumini dodu ibessa ube ya dlo be sira ka dro fendo yita ube be bol fendo sidiri iyere sabe ere le bolo mantour de do ka régler avec ermina kabla revela no sera domino obana e kama ba kanu bi balwala ai job de perila ala me kana da ka kungulo da ka blo da ikunde aka senda ikunka no na no beta di wallahi te sinindo niya ala maduma awa gardige tu bolo awa do ika do tisiga foike mo wala billahi itese ay kaw yere doro chay kununko wallahi ambe kaninka awde kamanonte aunte ay non nyole fazangu ni generation mpanfu yarade ni generation koni ni generation hakili gernade hakili daturade ante mana musuma be hakili de gernendo kak wallahi sibe kuma ka kuma wati dola ire bi sigi est-ce que be ka kuma mo mun fe est-ce que tiɲɛ yɛrɛ la est-ce que aw be danna danfɛn kelen bolo fɔlɔ wa ateo on be do pon jugoro on ye pon goro mo de sali internet manden kawo merci ninde do kayra maula ka foko lexi tun kuma na diko ka teme ni horonya ni dambe ni jamana kanu ni tiɲɛ katla ka yira la ka fo ikolosi tambe wati do de be wati mi akanita ni boloi ode fora yo ngamame harna yame akama baya aya yere bonya ale bado islamia kono yere bonya al kebero o tekede ni yere ta san fedro ala biji wallahi e atala lenki ni demsenu de be nyon fa ani muso de be nyon fa
enya tala lensi falato munumbe lensi bo lude grayra la c'est-à-dire olu yere de lensi yo anya be falato mununa nambe lensi ga video munun tike de lensi yere mago bo lude la billahi yere majigi dande donde mo mbe so ki gero lula ka to onde mo mbe so ko parce que ambangiru la ku tinde mine ku hinede mine amam sanu yere milari mana sona mbolo to amam sanu ye che c'est de tout ye non ti dan choko te ka la nyinite o jombe bu deme aw c'est ça o de tamba foko les enfants de la iri fevereto munu be iri kono ni c'est tout ye munu be amma fo vagabo amma fo dulomina o de falato munu be iri kono fantande munu be iri kono an fana kapsa ne munu ye doni an kan bo olu dem on de drogo tala nunte olute c'est ça la vérité rien que la vérité vive le Mali vive Malika famille vive EPR vive l'ex vive les soldats du Mandé les soldats invisibles bangoninga c'est grand série qui va ya ko ribasi tala c'est mfama na grand série yere masama di ko be chugodi mangamba jmende be siuga soldat ko be chugodi mende la obela jilen folendo mama be keneka eche ambe nyogombolo dande do ay kawere de jien teto dumede nyana mayin teto dumede obela jilen folendo Abdoulaye Doumbia e Dambélé ko be chugodi kan mende be ni tora kon tawla dura alhamdulillah nyemin tofo ma min tofo bonya ni karama ba obela jelenye kaw bonya ni mali denyai kaw kanu ni mali kanui pour que ambeka ke hakilina kelenye ka jamana ilaje ka chinye laje amma go bodron de la sino iga milari atoy boloy meni mali intira dongodo iga milari inte nafanye tu kiri kerengere nyana ne balma marga wara sisi atede ci ay kununde ay kawere de ore nyogonte anka kunu kalaje munde kanga ke marakala ande maragaw yew fembanku me ama évoluer fembanku me antado ambe minke ambode de gunkuno ho maga me on tato ganya na kebi ho maga me o mawuli na su diga no ya to on kamani da bani sun gon kapi me kammo ona metiti ni kammo on ka hime on golli gani hakra la ko na kento kono ona tudna ne na diga kammo ciwo on ko gama ka himami o gugara golle be da bari na ngiro habankani na kinyere awa harore mu wo urno kata ere gani e toujours sage halle o usu sage halle ontanya no imenu honne o kapi me kamo fon kai mame ya na metelinka se bane diga mentara gene o kapi me ya na metelinka billahi son gonga ni kitenki ni me na di sreran taw danga nyo idi khasike be go na kengara o habanda tanna te sine tankara ye sine nya jamane kidi ke idi anu gondi de bumma diga kane o mabu megedi anke ngana diga na retraite nganda le meliti kinne khairiya na daga mehe tanya kunga mpalalle muju bila na mpalla intanto ote ndanja mutu manga na de na tanda ngani ba muke an kana ngagari ana kendia garenta kendio donc fo wakati gonki ona tu ho hibe ma honta hibe ma sunu gonni kitenki me billahi angana duna soka huma me na sonu kenya munda dina ntaho parce que ni sonu kenya yo lanta nyana shiafta na lanta nyana dambe tane ngeni sonu galle menya ide inkelinganda malinganda o ngeni sonu kenya ko la nimba kati personne ngo kebere barna wa gemmanga anta gemmanga ngeni mani ya sonu gempe e ko la nimba kati personne ngo kebe ko na wa gemmanga anta gemmanga e ko la nimba kati sonu ga gondi personne mais a to ko ngena kebe ko tammu nyani hari nganta linganda ngani nge xamno mbe ngo na kebe ko kenya ham annan gollite awanna hana walle munna hana oku benu goina ko conséquence ngayo parce que okuna tora nya kitanadi chefu ga tan golliti tongunyi an toro ni anyani ni no so brene brem bo sirendi me bado ko ne nambu bado ko na torandi chonyo imunu iketa hanka he o jamanu be o de bumpe me ngono tirni na dison gande bunta kan tendi duna wena njoyi duna ne nan choyi ya epidna ko wena biro ya o de bunta ga na ligamina engeti na kompe mbane sigindi yani dinali mwenga kancho ningena no wahibe gara tampele sine kitaire tanate sine kitaire ranking gara kompe ngindi tanda sino taminyana gondi antano o ya garunya ni fita meka mona ko ngori na sino tamiyana ne baka be soro nya rankir ni baka kompe ken kompe me khala men taka kitane pasa mo kala na ken to alle munya hayki mu tungo yi idaga nan cagai nyana fa Europe do malina bado saga na halya ken kana here nyire mun kanari cho gilli kam o ta gilli yeta ngulli sa on ngulli so ngengo no kusono kitenki ni me ona memuru
o sunyi equipe banero na tu on ka kan choni ke wallo kana go gollini ko haramunte nono kitun me suni ke usu falon yanga kununga parce que ngo ke ko ni woti no ke lemene ta sere darno kempe ngwena ke do ko anta gemanga parce que antanki aranzene na din ta sere darno ken ni masala ni wallahi akano habanu akano manwai me wati wokinye hakala be ga ko parce que akuna tanagati sine tankarage sine or takati no golinti kenga parce que na to ngoliti kenga o diga na ga kun kileke akama toujours on taba kamera di voilà parce que kem pakra lanchi ga kun ngara ta gora ngara kem pakra lanchi ga kun go wuri nga yere boku kana munda kem pakra lawi na kenya tono haro ga masu to ona tu ken to aranzene lengi be go aranzene lengi on diga ken kille kamore mu go be no worno kuna la hiye ona katno jamane ndo ta gora onda bari ha me ay o diga no rini o ma keta na tota no me kempe na di hodi wakati en sinarasio be gono lengi so ngara ka kai mami kana memuru o zinesi be gono lengo na memuru billahi duna birona ya duna to munda de duna suotini soninke na lingi dangani me billahi duna subirene soninke nga kerengere nyana soninke me sifunta soninke munda ibe suto mawuli garen taro mawuli ibe suto on taho khalo magoti gare khantereka parce que ibirono to na breke ikulanda tino ni nalu manu yao parce que ango hokita na serebe alla iken kanawa ala nteken kanawa no ala nteken kana orke to ngani diga meki o mawuli o mo na to ko mo dangani sa soro no nene me mo na du nene ya ha kini gare nye o mo na du nene tanna te sino habanu woiro kismanu woire ha daga nan caga kiya ni gara retreating da bari doro digam pa junga retreating ka tin go na sino sigi kitana yon kimbugu igo kompu benu sigi ni kala menta kitela ga ina gage angana baga so tika sana retreating mutu sino siki sino nyeri angana khirni malini na ta fati aw fati ni kali agari umbira mo gombe kempeti bremo waw na daga me mehti andu agari ma bre me kama amalle mun daga me kita angu jamane be danda ngunya golle nya maken daga me kita anyi me jamane mpe allamba tempo sirempe anke le mani aduna di lidurun diga ha amadna daga me magandi meleken ka maliga no ka katundenga an kane kadi kenta ne ode wallahi kenta ne ode kendo din antame bange kendo allamba tentame bange allamba tenanke bani ana hana ninge bani ana hana wallahi arabu mum brene dinari jannanu gondi umma du compliqué no umma du compliqué on a ton ko medangani kwana ya garuna gati karage wutu ya garuna gati siki wutu na kompundo kanum paga lemunga digam pajuma na hawaiba toujours habumbaka toujours gidumbaka ha kalanta kitene ko hoy ay tinen tunga garnya ko ke kontrunga me tuni sona tun ko medangani sa ha ngo brenere ya garuna gati ankem palla ngo brenere ya garu siki ankem palle ha ukuma kana nteo kana taro ni garo dinen kilenya dinen nyimera ke onko dina mako ukuna titiduna ona titilagara ona hinu akama me gantaka kapimi dina nanke mbane anga lamba teke da bari shuman nan challan na jaka mgana daga hiji ken namba ne na hana shifu problem takendi emme o gana tonka ma wena jamane njindi ken no so hakra lanyi usu sediri jamane ngama sigi jamane ngana kare kenya no so akama o gana gollo jamane ke no gonde alla rawanya o ya ngo yiron ko go brene mo gombe do xara breno jamanu ku do kanu ku kundu ona soron tan no hawtu golle mo kanu no nga bado ku ya kunyano halle wandi gunyan chakati wandi surugano e gonya ngam nyan chakati bate ha ara ngana ha ya ku benu go mo gaire khala mentoy anda mo galle men qarana français to ana nyama da ha bay me ka khara on teni re français ni me konni na to ngondi me anke le men wora e ko nga worni ha be ngana hari français ni me konni me antini ada bambara no sura kanya ka huma kella itini ntiken qarana niveau wo kita na ngolli ke jamane no goni na golli nyana man kita igona gollu benu da bar ku hewo ha habunta français mu ko habum makara sa gum makara o follo nga mema gaire to français ore mu gubenu gi sar na ere igon wo tampile sine tanati sine gonda gollu kitare me kungollu hiti golli ana kontoro mu gubenu ga saro ma gaire go gollu benu gollu ania di kornta gollu nyani parce que makara kharange mpum ni mena timandi ananya makara ampa bakara angana kandi yankaya andangindi ni kilube nudi yo kuntu e me angi me gana français ko ampa ba agana ba ngani ba kasra da bambara kan ngano ba da so ngane ngani ako la me hamu la runga diga na tawa hari examen ngari yo ne bambara ya sana na kini me to runga chona tun ko me da ngani sama ngaro suna sitte ke ayino ori muchu na sitte ke ayino fallo ya ngatro ha
aro magana titi o golle ngai tirndi inta golle yaw indicateur nu indicatrice nu ado nga li secrétaire nu do fa ci inta golle sa inta golle yaw parce que habu ma wuli sa o ma wuli le mu likita ken no gondi blembane heti le mu hiti le mu siketi hakay mentakay kungo birene kundunga habe ni mego golle be sa kellan ta kompen to kana kellan ta suron birane kendo sa ga ni me khalle nya kamel la ru kompen ni me etanya na wutu la ru le mu ni no khara pay bonno akara here nya kana golle muru iho ga bona riga drogu tendo founga inta wutu ka huwa soshino ku sarno ayiko gube ngone habunga obiru ga ni sarenga okumungu nan talle membo no okumunu andi bunondi inkelante le mu hili birandi nanke ngana le musiki nagati ka humame allante agani mari birandi nana inkel birando mbane ania tan na har mari mem par mari ma unya dabar uni saradro ni fita ogumati me o melanga na geli bamba don nogondi kella na hamini kamo ate ham gelle mem bicine ku gamati ani ni kiya har kenda nya bicine alugula o khena langande ka hernu ben weri yi mawdi habanu kata onte na ngolli kunya magayere benu gudi kana iganti halle yanka ntone na ngolli kunya magayere na yawo minu anda dula katu geli lemme bicine angenda danga che ngwe ko na rangani ko duna kiro na wakati mbane angara wakati ki angara dabari mugosudi an kan penni kenye gelanga gatike gallinganga a hay kenye sedri wakati dabari ndendo an na magan dinan dabari kunta me dangani kiliyao fo sorna kenno ko ham patana di sorna on vie et continue no sedri idigana kara dina nyano ko na pacha mangara haro gana jamani jiginde ngo doro digana dina ka hay ko inta me dangani kiliyao ho gani personnel me ankel le meke aga magano anyi me khalle ni chetu khalle hitikenga me indication nan kenyi me me point ba kenyo anda ngaria andi na kena nyime bani ama ken bani ani tu vois parce que na indication be raro kinya mbaka debendi aviniti kenya horno ti kenye bien karangenti indikene karangenti marna karlanti marna e marna ma ka nu kwadi haru kun kai ngane ko kumpu no ngondi wotina mpa to wala di mba to wala che karsa taron ko tende ago che har suru na ran ne har ta wora inventa kitene tellement que le munyi munantini ai me na ma kun dunya yo asi buno sai wa buni minu halle bona nyi me ama a halle ani suru na nati taw no me tun anke numero allah adde fon anke ne lemun to adde fon no ku minu so da ho dangi ndo minu to awoni bren kaga dangan to awon adoro anyi me anya ambere entra suru no kadi surtout sonin kara ora ho dangi ndo minu to awoni ama alterne dango su to awoni c'est un tara to bakadi kammo hernu beru gan ka kitene anna ngali suru dan tanto ama hakra la sirungia o baka ke fere an gondo kapi kundo rono kundo baka kundwa me halanga na diga menko an wala ujine sere kitana kungoti no yi ngema sawo gara baka kedi me parce que akella nta hamunu parce que desa kenda duna ho dangi ndi to awoni duna ho ga angara danga angara humunda nyi me to awon adro kenda ko ho ntagano ambre enke nyaka hunga bo nge aganta ho duna ko teni ngo be dangi nyi me to awon korna ya lanta kitana na kinyi fempenga mengaro kebe da barna ngo kenda barna kebe murari ngo kemo ngara kebe da barna ngo kenda barna me duna ho dangi nyi me to awon an kawata da dangi nan to awon me ato awon tanda kenni bani ahillandi ango na kebe dangi nan to awon an atu jati angara dangi ni mo man taka dangi ni kundu wa sage halana lawto halle na golli eme ke anyo ko osuni dundaru ni ngo ken ko ni do osuni dundaru ni ale kebiru osuni dundaru ni de angen dinkan o yi kambe ngutu o yi kunge ngutu de kana kamo on tada o fo na kenya bugadi kwa ona kenya bugadi onge mu kwa o gara tu break ni ka hunye ya paso gana ti break ni ka hunwa suru lanta hamun kenno koy wot non vibre ni ka hunwa non parce que break ngani ka hunwa tikebi fo na tango break ne mo gombe kenya no gotini break ni ka hunwa parce que hari dina me alla me gara dina be kino ku menu alla saga ko ne akari nanti dina kine ka hunye amana ni mani hakra sidiri hakra gumu yana hamunu kwa me ado dina ni ka hunwa inta bana break ni ka hunye parce que break alla garu ni kallenyi alla garu ni kallenga kamo anke vivira nyana mayo alla garu kini kallenyi anya banna yo alla garu ni kallenyi anya wotunte alla garu ni kallenyi awa anya hatunga nyungumi alla garu ni kallenyi kenya na gataka ngani na titi break ni kahunyi break ni kahunyi
akoni kundwa mais ado na rumbira kentanya na gare nyande parce que arjana kitene kidna no gondi jahannaba kitene kidna no gondi yani awa anvini yere ana ya gare nyaki kidna no gondi ando soronga janna yere ando soronga me yere mais agati dina yi kahunyi ada koti argima be kendo ku gara hamu kilebe kama intabana yana dunna ni kahunga ala ngi na rese wana ditino ke chenda girni nyugo ngoy be ko nandanga ni dunake agati dina ni kahunga ti system mu benu kun khani durade parce adori ti dunake di mana igwa kama anke ngara hamu gombe kem mana ganyo ontarni c'est ça jina nungi bira dongo ikun kana dunna tanade ada mara mungi dunna tanadi mari kenu ngi dunna tanadi e bire honu bene go nyomuro kun ni dunna tanadi yo brene hibene go bire kungo kundunga hibene go itundi kungo kundunga comme itunga gi dunna di mogombe fona hamu kundu nya sidiri dunna gabe nya nanunga hibido armare mun dunna ganta bana kun kana dunna tanadi wala hoyon kinten gabe nya nanu hibido ku ho armare mu ganta bana c'est ça. Donc ko no point ngure ko to gore dun ko na ko na mama ngebe mare muso ngo ok machallah salut internet merci beaucoup tiens tu ganan ka komanja merci TikTok ciao dama jonga ni tike follow no beta baro ke TikTok kan follow merci